vás, dámy a pánové, já vás vítám u rozšíření série na hru Dragon Age 2. Jdeme. Čekárvre. Maker, what a mess. I want to make things better for Mother, but some of what Gamlen says, I'm having a hard time hating him. Playing caretaker for someone else's life. Stuck in their shadow. That's no way to live. Something you need to say? Look, if you want to join the fight over who lost the most, fine. But I never lived here. Mother even gave me her old key to try and stir something. But I didn't know Grandfather. Finding his will doesn't matter to me. She tried her best to give us what we need. I think she's due the same. Oh, I see her side. Gamlen's definitely an arse. But it's not like we can just ask slavers to give back that life. What have you heard? Uncle's a chatty drunk. He was up to his neck and signed everything over. That's who has the estate. Apparently, the most extensive wine cellar in Kirkwall is now a slave highway from the Undercity. That's the family legacy. I think we need to pay them a visit and look for Mother's missing paperwork. I'm sure they will be right neighborly about letting us poke around. We'll give them the chance, sure. All right, brother. If the key works, we'll clear the estate from the Undercity up. I don't know if this will help, but I do feel like hitting someone. Haha, tak jo. Jo, to jsou pak jenom připomínka odkazu, připomínka znamení vraha, jenom ať víte, jo. Mark of Assassin. Ale to potom uděláme, až budeme mít všechny ty a dokončíme to. Nebo to budeme mít těsně před dokončením, či já vím. Tak, výborně. Kam míříme? Ponurý krám. Obchodní debata. Právo prvorozených tady. Tak, mrkneme se. Teď vám totiž všem můžu rozdat vaše náhrdelníky. Tak. Tak. Super, a Variko, tobě taky něco nahodíme, železníka třeba. Tak, nepočkej, ty můžeš mít vlastně svůj ten, že? Tak. Tak, všichni dostali, co potřebují. Tak jo. Teďka s vámi udělám tohle. Počkej, kouzla nepotřebuješ, potřebuješ ho měl stěhost, kamaráde. Šup, potvrdit. Síla, obratnost. To půjde rychle. Zpět jdeme. Hok. Stínov. První splníme, co máme, a teprve potom můžeme dělat jiné věci. Aspoň je tam lepší mapa, ty vole, aspoň se v ní líp víc znám, ty vole. Bo to, co tam bylo předtím, to bylo něco strašného, ty vole.
Ale, dobrý den. Kolik máme? 29, dobrý. Ještě něco budu moc nést. Tak, tady ma to nepůjde. To musí to být, což nechci. Ale když to jinak nejde... Já ty vrhy tak nesnáším. Ty vole, tam má to je dobrá, hodně dobrá tady tahle. Třeba může prodávat něco. Co já tam dělám? Nice work. Že jo, taky si myslím, že jsme to zvládli. Did that bastard gamble? I knew I should. Klid. Nezapnu to nastavit toho ten hajzel. Já vím, my si jenom dostáváme zpátky to, co nám patří. That has to be the vault. Done. If there's anything to learn about the family, that's where it is. So this is it. Grandfather's will. Let's just take it back to Mother and be done with it. I don't think there's any point in delaying the news. So I'm just saying, blood's blood and all, but you are taking advantage of my hospitality. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. We found the will. Grandfather left everything to Mother and us. I guess he had some sense after all. See for yourself. I should maybe... To my daughter Leandra, and all children born of her, the estate in Hightown and all associated revenues. Check out the part where Gamlen is left only a stipend, to be controlled by you. Gamlen, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? You'll spend the rest of your life paying my mother back for what you stole. Andraste's ass, I will. I don't expect that, Gamlen. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make a willing, you'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. Právo prvorozených. Tak, výborně. Tak, jdeme plnit něco dalšího. Akorát já nevím, co tam bylo. Zajímá mě ten vyhoštěný princ docela. Za vybranou Gamlen prohrál všechno zděděné jmění. Vyhoštěný princ.
To je prémiový obsah. Vyhoštěný princ. A kdybych tak viděla, kde je tady kaple, že? Si to najdu. A nejdu blbě. Drahoslav. Zní tak dobře. Drahoslav. Hok. Sídla na hradišti. No, tak se podíváme spíš na nové zapletky, nebudeme se to tady zbytečně. Výprava do hlubokých cest. Tohle označíme jako aktivní úkol, protože ten tady stejně není. Počkej. Blbě jdu. Tak, co pak tu máme? To mě zajímá docela. Sebastian! Stop this madness. The Chantry cannot condone revenge, Sebastian. It is my right, my duty, to show these assassins there is nowhere in the free marches to hide. This is murder. No. What happened to my family was murder. Pěvcova tabule. Byl spáchán úsilí proti každému svému ženě přijmout. Good day to you. To je vyhoštěný princ? O můj bože! Hledejte v noci frodoucí žoldáky flintové rty, jděte rozemnal, že to jděte na... No, skvěle, jestli na to nabízí tučnou odměnu, tak těch 50 marek mám hned. Takže kamže mám jít? Minutku. Hledejte v noci v kvrkrlací do žoldáky, jděte na rozeklanec, nalez žoldáky flintové roty, jděte na raněné pobřeží, nalez do žoldáky. Dobře. Dobře, dobře. Dobrá tady. Tak. Pomůžeme tak Sebastianovi? Výborně. How can these nighttime streets be so dangerous? We should clear these. Ano, přesně, taky si to myslím. To mě baví, to mě zabaví, něco víc. Říkám, ta jednička to musela zpracovat hodně, protože mě to nebavilo, ale to je úplně hezký. Tady jsou tak rychle hlavně, jsou takové tady jako jiné prostě, no. To už tady zkracovat budeme, protože tady jsou toho aspoň dobře napovídat. To je to extrémně rychle, navíc tady má prostě na úplně jo, to je prostě, je to prostě úplně luxus tady. Navíc získáme pár peněz a můžeme to donést tomu kreténovi. Co radši uložím? Nemuselo by to dopadnout M. Mapa mě tady docela baví, jo, to jo, ale taky je tu pořád ještě na houby docela. To jsou oni. Jsem to varou. To je barvníčky odvětka úplně krásně. Nikdo mi to zabít, ale zavím, hej. Kde dostává flintová rota? Can't do that. Nemáme... Varik je vlastně ten, ne? Myslím. Varik je vlastně
Myslím si, že zloděj, ne? You want me to do what? I don't think so. Tak ne. Teď se mi nepodařilo otevřít veškeré truhly. Tak, kam jdeme dál? Jděte na rozeklanec. Rozeklanec, OK. Tak, půjdeme na rozeklanec. Tak, ano. Tak. Tak, zatím to ještě necháme tak, my splníme to, co máme v hluboký, co máme tam. Pak teprve budeme... Jo, to máme donést archivářce, ale... Tady ten nemusí aspoň něco. Tak. A poslední, že? Raněné pobřeží, ano, ano. Pak uděláme Evelyn, ta nám dala taky nějaký úkol. Tak. This is our only chance, and you know it. You're so damned proud you couldn't pick up a trade. And who would take a Ferelden apprentice? Maybe in another year I could work my way up to Piss Boy. Bloody lucky Můžu prostě hlídá, co chce tady. Tak, kolik máme tu práci? To sice není moc, ale když se na to teďka tak podívám, už máme 19 letých. Všude je nejlépe mít jednoho mága, to jsem já. Jednoho válečníka a jednoho týfa. To jsem já. Vrátil se do kaple, prince Sebastian, že jeho rod byl pomstěn. Tak, dostanu za to nějakou pěknou tučnou odměnu aspoň. A čím dřív se vydáme do hlubokých cest, tím lépe. Hradiště, oltář. Se mu podívám na tady tyhle ty věcičky. Vypadá hezky. Vidím, že ty se dají aspoň dobře prodat za nějaké dobré penízky. No počkej, tahle se dá prodat hezky. Už máme 20, ještě jich zbývá 30 a budu v klidu. Až se potom všem porozdává ten zbytek, tak to bude taky velice zábavné. Tak. Taffy? Myslím, že on se brzy zastaví, když zamáčknete shift a pak běží. Oltář. Mají dobré dveře v oltáři. Sebastiane. Your family can rest now. Their killers are gone. Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves.
Who sent these mercenaries? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. We have enemies, but none who would identify themselves openly. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he is a bit simple. He can be no more than a pawn in this plot. Surely you have a guess as to who was behind it. My parents were always prudent in how they handled our nobles. They did not allow rivalries or resentments to flourish. The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. I hope their deaths bring you peace. Thank you. More than I can say. I truly did not expect anyone but me to take up this cause. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Oh, super. No. Tak, kam dál? Protože v noci se nám tady prohání ponurý krámek. Opravuje se mi to tam i přes den? Jo. Někdo po nás něco chce? So, someone dropped off a message for you. It's on the desk. Not before he gave it a shake to see if there were coins inside. I think this is the same cheese that was here a year ago. Si ještě něco prostě nejáme, tak myslím tvrdí, že prokletá, tomu moc dobře, musel jsem tuhle práci... Jo, přijmu to. První. Z městské mapy Kirkwallu jděte do ponorého krámu. Dobře. Tak, půjdeme do ponurého krámu. O. Thaddeus, stand straight. Places, everyone. Welcome to the Black Emporium. Tady je, myslím, někde to... So many things to admire. To ano. I'm tired of those plebeians. Take what you like. No charge. No charge, Thaddeus. You hear me? Don't manhandle the urchin. He's not for sale. Find your own. That golem's name is Thaddeus Gigantus Crumbum III. He's my friend. Říkám, tady je to zrcadlo přeměňování, že si můžu změnit tam kompletně vzhled, ale to nechci. Já nechci nic resetovat. Vidíte, jo? Potvrdit. Tady je to je i ve trojce potom, když se vám nelíbí, jak potom vypadá třeba ve trojce, tak to se může tady taky změnit. To je právě ten ponurý krámek. Jsem slyšel, že už je ve dvojce. Tak, co máme?
Kostěnou jámu zatím dělat nebudeme. Já se tam taky nechci podívat, co máme ještě za úkoly. Tak to má být tady. Tady chceme. Chceme pomoct Evelyn. To jsou první úkoly, které chci splnit, které mám tady. Pak půjdeme na kostěnou jámu a pak si vydáme zase tam na první, uděláme to, co potřebujeme. Hromada kostí. Okouzlené. Měl by mít konečně nějaké lepší zbraně, ne? Myslím, my potom dáme. Protože co tady dělám já za útoky, to je geniální. I think I got blood on my coat. Tyjo, ta dvojka mi docela jako přijde oproti té jedničce úplně boží. Jako fakt. Trojka je ale nejlepší, jako ze všech činů. Je trojka prostě bez. Prostě trojka je taková lepší, no. Sám nejde tady tohleto dělat. Tak, jdeme hoku. Hej, ale můj hok vypadá hodně dobře, mě jako připomíná. Strašně moc, teďka z té dálky nějakýho mýho kamaráda. Perfektně jsme to zvládli. Nebo ještě ne? Tak ne. Upa! Ten to má. Teď cípot. Takže já to miluju. A právě tohle takovéhle ty už dělají. Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Vrátím, o to se neboj. Potřebuju. Tak to má být. Vykomtu hrad. Až bude Evelyn zase příště s něčím potřebovat pomoc. The Viscount. Jsem tu. Nowhere I'd rather be. There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims. You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice jailed. A lot of yelling for doing him a favor. We killed a band of highwaymen. What does it matter whose patrol it was? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So let's find out whose toes you actually stepped on. Then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route. What have I stepped in this time? Threaten my friends. Not letting that one go, Captain. Tak, rozpis služeb. Aveline! I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours. It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. So there was nothing unusual about it at all? It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donnick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignments. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster.
The satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush? You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. I bet there's a perfectly reasonable lie that explains why your captain arranged this. I'd be willing to hear it, but not while a guard may be walking into a trap. Brennan said Donick. A good man. Donick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. The guard who'll throw you out. Jdeme. Jdeme to plnit. The Viscount must be. Říkám, ta dvojka mě baví o to víc, jo. Na rozdíl od té jedničky. Tak. Tak, za chvilku si půjdu přečíst dopis zase. Je tam něco přibylo, ale teď na to nemám čas. Chtěla? Chci ti s tím poradit, pomoct, takže chtěla, jako holk bych chtěl. Follow my lead! Tak to není prostě cípa pod mojím magií tady. Řeknu vám základ vaší družiny, který používám neustále. A to je 1. 1 má, ten vždycky. Ten totiž může ze zadu. 2 ti, 2 lotři. 1 bude střílet z luku, druhý bude toto a potom je tam těžko udělat. Tady se mi něco nelíbí. A myslím, že se to nelíbí ani vám, pánové. Tak, tady. But accept, and you wake up in the alley. We must be getting close. Let's make this quick! Máš ty hajzlíko? Neměli proti nám žádnou šanci. Ty jo, kolik už máme? 24. Smutná docela. Už bude víc trošku. Si. Who? Aveline? You're a beautiful sight. Guardsman. I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Selling out his own. Forget guard captain. This man needs to be in government. Not now, Hawk. Jevon needs to see how justice works. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. Tak jdeme. Ať mu to překvapení přichystáme co nejdřív. Dá se tady má odejít, nebo... Jo, dá se tady má dokonce odejít, tak jo. Počkejte. Tady má, tak. Včera by se v těch mapách vyznal tady, že? Ale rozhodně lepší mapa než ta, kterou jsme měli předtím.
Jak nefunguje? Nevadí. Zahápení. Be careful! Náš tvrdák s tím běžníky na tvrdák. Je počkej, já nemůžu použít tohle. Všichni uhoří a já budu v klidu. Co je tohle? Jsem taky vždycky chtěl zkusit. Pomeň, bože. Můžu použít blesk. Já zapomínám použít normálně. Já vždycky za Morrigan jsem to strašně ráda dělala, ale tady prostě nevím. Počkej, já mi dám jednu pěstí, jo. To jsem to zkusil. To jsme si tu cestu jako museli vybojovat celou, jo. Ano. Jo, řečení v jednoho úkolu mě vždycky bavilo nejvíc a potom teprve. How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch! This was none of your affair! I'll see you hanged! Quartered! This will not stand! We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messire. Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Tak, úkol dokončen, můžeme jít dál. Tak, co mě tady čeká dál? Dlouhá cesta domů, to nic. Prémiový obsah už máme jenom ty dva. Kostěná jáma, označit aktivní úkol. A pro první se podívám zpátky domů, protože mě tam čeká dopis. There's a letter for you on the desk. Sorry. Přijmout. OK. Jdeme do podhradí. I don't make my guards fight gangs in dark corners, but if you'd like to help... Uděte? Dámy a pánové. Uncle, but this house smells like really old cabbage. Co se děje? Well, if it ain't my favorite new citizen. What are you doing here? That's what I'm wondering. Did you finally figure out being free and poor in Kirkwall ain't worth a rat's spit? You had an offer for me. You mean you're not too good for my kind of work? Because the blokes I hired after you couldn't find their arse with both hands. I sent them to take out Lord Harryman while he was preparing his cargo for shipping. Nighttime, docks, simple. Never came back. Who's Lord Harryman? I don't know the who, but the what is old and rich. Rumor says he's a savvy one. His daughters give him marriage ties to half the city.
I'm sure I can finish what they started. They were supposed to ambush him at the docks. That'd be the best place to start looking. And remember, Harriman dead, my lad Gustav alive. Other way around, then you don't get paid. OK, baby. OK, pane. Jak si přejete? Kde je nějaký ten dům? Tak jo, tam si pozaběhat zase. Naštěstí to není zase tak daleko. Po té mapě. Ano. Dnes už tu nic nemáme. Tak, jedem na věc. Tak. Kde ho máme? Tady. Ježiš, ale to jsou co za strážní tady tohle? Jsou naši strážní, proč? Co by měl Evelyn zabít? Hnute? Jako my bychom to asi zvládli bez Evelyn, ale... Hawk, I've seen you with Miriam before. Did he send you to get me? Harriman's guards killed all my men. I thought I gave them the slip, but they found me. You tell Miriam I never turned on him. I'm not going back until you can walk, limp, or crawl behind me. I think I can walk. He got it before Harriman's men could do much damage. His rear guard saw us coming. They fell on us from all sides. Which any professional would have expected. That's him. That's Lord Harriman. Most of my enemies would not stoop this low. Are you working for Conrad Tooley? Perhaps Lady Reinhardt? What have you done that so many people want you dead? You sound Ferelden. We are. So you should know I'm the one who convinced the Viscount to send aid to Denerim. Many of my fellow noblemen resent that. They want me dead before he sends the money so they can reclaim it for Kirkwall. Will you kill me for this? This is not a job I can complete. Thank you, Ferelden. When I learn who sent you, I will be sure to leave you out of any retribution. I don't want to be the one to tell Miriam you did that. Všichni souhlasí se mnou prostě. Ten má teda nejvíc tady ten. Já mu to oznámím s radostí. S klidem mu to oznámím. Nemůžu zabít někoho, kdo posílá do Denerimu na pomoc své vojáky. To by bylo neúctivé. So, Gustav limped back here, but refuses to speak one word of what happened. Spit it out.
Is Harriman dead or not? He was gone by the time I got there. I just killed his guards. I thought you were better at this. Guess nothing happens if I don't do it myself. Forget the bounty, but here's a bit for bringing Gustav back. If you're up for more of this sort of work, let me know. I could make some arrangements. Jo. Tak jako já nebudu, říkám. Tak. Z premiérových těch už mě nic moc nečeká. Všechno ostatní už mám totiž. Tak, ještě se podíváme do kostěné jámy. Tady jsou ty úplně strašně krásně. Ale, co jsem to chtěla? Chtěla jsem se podívat, co tady máme. Ano. Jdeme na kostěnou jámu, teda tím pádem. Ne. Špatná cesta. Elfí odluka. Existuje tady taky elfí odluka. Wow. Tak, mrkneme se na další potom vedlejšáky ještě, co tam jsou, a postupně budeme sbírat ty další. Tak, pokud se mi tam neobjevil další dopis nějaký. Ne, doma žádný dopis nemáme. Kostěná jáma, jdeme. Huberte. Here you're having problems with the bone pit. I can help. Finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldens. They may be dull-witted, but they're not superstitious. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. Surely the miners had good reason to leave. I am at a loss. No miner has reported in, and no one takes me seriously. The Bone Pit must be dangerous if people are afraid to venture there. No, nothing like that. Pay no heed to local superstition. The Bone Pit is mostly harmless. You said some of your workers are Ferelden. Of course. Who else would be pathetic enough? Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils you face. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The Bone Pit is just outside the city. Any map will show it. Tak, jdeme, pánové. Tak, pak se podíváme i za drahoslavem a tak dále. Prostě potřebujeme získat penízky. Kostěná jáma. Jo. Tak, dámy a pánové, já to tady pro dnešek ukončím. Děkuji moc za každý odběr, like, zhlédnutí a uvidíme se u další části na hru Dragon Age 2. Tak zatím adios, amigos.